नाटकर सीन माने बहुत सुंदर सीन अच्छी जो छोट झीटा को नंदलाला जो भिलियन से रेप करी मर्डर कर दौची ता स्त्री देखु माने आसिक जो देखे जे नंदलाला ऑलरेडी से झीटा को रेप करी मर्डर कर देची तो सही गोटे फैमिली सीन रोचे एवं से समय नंदलाल बाबा जे जमीदार आसी चईता चईते कि 5,000 टका लांच जाचुची तो सही गोटे बहुत सुंदर टकरा टकरी सीन गोटे रोचे फैमिली सीन आपण मैंने देखले ही बुझीपारे। जय जगन्नाथ सांग मैंने तो ऑलरेडी काली गोटे ब्लॉग्स पकई देखी कालीर जो ब्लॉग्स थी से जानते काली जो कही कार्तिक पूर्णिमा अवसर में आम हैदराबाद में अष्टप्रहरी केमती पालन कलु तार संपूर्ण किछिटा शॉर्ट वीडियो पकई एवं लॉन्ग वीडियो पकई तो ये सेमती आज पुणी आउ गोटे ब्लॉग्स टी हूँ जो चैलेंज ऑपेरार हाईलाइट नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ जीव यही नाटकर बहुत सुंदर सीनटा अच्छी मुझे बहुत जल्दी अपलोड करी आपण मैंने राति तार सब पाइबे जो नंदलाला जो जी ए भिलियन पार्ट कर मलय भाई तांकर जो जो चईता चईतीर छोट झील को से जो रेप करी मर्डर कर दौरान मर्डर कलापर परिवार लोक जो चईता चईती ता बापा एमाने समस्ते आसी जो छोट झील को खोजी खोजी आसुँच देखुं छोट झीर माने डेथ हो जाइए मरी जाइए से तो सही टोटाल फैमिली गोटे इमोशनल सीनटा गोटे रोचे ऑलरेडी माने पिलाटी मरीगला समस्ते पूरा दुखरे माने पूरा कांदिकी गोटे सीन से रोचे बहुत सुंदर फैमिली माने फैमिली स्टोरी माने सीन रोचे पाखापाखि वीडियोटी 7-8 मिनिट्र वीडियो रहिबो तो बेस्ट आपण मैंने देखूँ कहीं आम उत्तर बालेश्वर बहुत सुंदर सुंदर सब पार्टी गुड़ा अच्छी सदाबले यात्रा को भल पातु यात्रा को सम्मान दिंतु कलाकार मानू कहीं से मैंने एत मात्रा परिश्रम कर केवल दर्शकों को माने मनोरंजन करने और यात्रा जीवन जी यात्रा रोचे सी जानी यात्रा जीवन केते कष्ट केते कौन तो जहाँ भी हो आज ये ब्लॉग्स आम देखा एवं कमेंट माध्यम मतामत निहाती देवे आपण मैंने केमिति कौन सब ब्लॉग्स गुड़ा रोचे तो केतेबेले यात्रा ब्लॉग्स रहिबो केतेबेले कोडी नुआ नुआ जगह में बुलिया गली तार मध्य ब्लॉग्स रहिबो तो चलतु आउ डेरी नक आम आज ब्लॉग्स दुनिया को जीवा एवं सभा शेष एति कहि जो मैंने दयाकोरी मो चैनल को सब्सक्राइब करना दयाकोरी प्लीज सब्सक्राइब कर दिंतु बहुत आग को सुंदर सुंदर वीडियो आपण मैंने देखिबार सुजोग पाई परिबे एवं जो मैंने मोर सब्सक्राइबर अच्छा प्लीज सांग मैंने आपण मानक सांग मानक आईडी को सब शेयर करंतु रही आग को देखु ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନନ୍ଦଲାଲା ପାରିବ ଚଇତା ଭାଇ ପାରିବ ଚଇତି ଭାଉଜ ମୋର ସେ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ତୁମେ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡରେ ଛୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିବ ଦେବୀ କନ୍ୟା ଏ ଓକିଲ ଭାଇ ମୋର मुंडो झड़ को तुंड रे मारी ऊपर तते वकील करिछि तू पर ये सोर सबुटार बड़ वकील ए वकील बाबू मो झियो को कोन न्याय मिलिबोनी हे पटवा दिया रो मोर तमो मुह धुआ पानी और सारी
କିଏ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି? କୋକିଲ ବାବୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ନା? କୋକିଲ ବାବୁ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ନା? ମୁଁ ନେଇବି ଆସାମୀକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଝୁଲେଇବି। କଣ ହେଇଛି ଚିନ୍ମା? କାହାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବ? ଆପଣଙ୍କ ବନନ୍ଦଲାକୁ। ଆରେ ଘଟଣାରେ କଣ ହେଇଛି କୁହ? ଆପଣଙ୍କ ବନନ୍ଦଲା ମୋ ଝିଆରୀକୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଅସମ୍ଭବ। ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ପ୍ରେମରେ ପୁଣି ରହୁଛି, ସେ ପୁଣି ଏମିତି କାମ କରିବ ନା? ଏଇଟା ଯାହା ମିଛ। ମିଛ ନୁହେଁ, ସତ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋଦ ନିଶାରେ ଦେବୀକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ଚଣ୍ଡାଟା ମଦ ନିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲା। ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପରିଶ୍ରମ ଦେବି। ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବି। ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ଚିହ୍ନ ତମେ ଏ ସବୁ ପାଣିକି ଯାଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ କୁଆଡ଼େ। ଯାଅ ଯାଅ ତ ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ଧୀରାଗିରି ନନ୍ଦରା ଆମର ଭଲ ଟୋକାଟା। ମଦ ନିଶାରେ କଣ ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ପାଟି କରନା କି ହୋହାଲା କରନା। ପାଟିରେ ମୋ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ତୁ ନେ ଏଇ 5,000 ନେଇ ଲାଶଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେ, ପରେ 50,000 ଦେବି। କଣ କହିଲେ ସାତେ? ଟଙ୍କା ନେଇ ଲାଶକୁ ପୋଡ଼ିଦେବି। ଆଉ କଣ ମୋ ପୁଅ ଦେଖୁ କାଟିଦେବି। ମଦ ନିଶାରେ କଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ତାହେଲେ କଣ ମହାରାଜ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। এই দুর্ঘটনা যদি আপনার ঝিଅ সহ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ତମ ବୋହୂ ସହିତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ହେଇଥାନ୍ତା। জবাব দিলে কোন সামনে এই কেস আমার কাজ জবাব দিন। মন জবাব মাগে। ମୋ ଠାରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଛ, କହୁଥିଲେ ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ, ସେଇ କଥା ମୋତେ କୁହ। ଜବାବ ଦିଅ। ଆରେ ଛୁଆଟା ମରିଗଲା ବୋଲି କଣ ଦୁନିଆ ହସିଗଲା? ଯାହା ଦରକାର ହବ ମୁଁ ଦେବି। କେହି ଜାଣିବାକୁ କେହି ଶୁଣିବା ଆଗରୁ ଏ ବନ୍ୟା ସାଥକୁ ରାସ୍ତାକୁ ପୁଣି ପାଉଛ କରିଦିଏ। ନିଜ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଠାରୁ କମ୍। ବାସ୍ କିଏ ହବ ମୋଟା ସାମନେ? ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଥାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ସତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଭାଗବତକୁ ସେ ଯଦି ସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଦେବୀକି ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଆଉ ତମର ସେ ରାକ୍ଷସ ପୁଅଟା ଫାଶୀ ପାଇବ। ଭାବନା ମନ ଚଳିତା କଥା ହେବ। ବାଉଁଶ ପୋତିଆ ତିରୁତିରି ହାତ ଦିଟା ଲୁହା ଭଳି ଚାଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ଚଳିତ ଜଣ ହାତ ଦେଲେ ତ ହାତ ଦିଟା ଭାଙ୍ଗି ଏତେ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି, ବାପୁ ପୁଅ 2 ଜଣ କରିକି ସାରିପାରିବନି। ତମର ସେ ରାକ୍ଷସ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଫାଶୀ ପାଇବ। ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି ରେ ଚଳିତା, ଦେଖା ହବ ସେହି